खाली माइकिलाटा सबुबले मो विरुद्ध गला कहली संध्या 7टा पूर्व पूजा काम सैया राति आसी 9टा हलानी एजे तार पूजा काम सरलानी शिशुरा पुरोहितटा ताको गोटे मुहूर्त छाड़ी दौनी ये आग माइकिलाटा एमती पूजा काम कला बोली शालीर तंटी चिपी मारी देली आउ पथर बीती जे ए शाड़ीटा भी सही सब दीटा को गोटे लाउरा मंजी सबुदिन मुंड को पीत चढ़ी शाली की कुकुड़ा भाया मोड़ी मारी देवी चिनी पांजीर जीव नंदलाला अरे नंदलाला 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 तुंडारे हरि हरि बेकरे तुलसी माला गोपरु मथुरा चले मोरी जी मते विरोध करा करी देवी तार ठिया पाला टेंगिना धई धटकटे थई पिताश्री बोलते पुआ मरा बाबा नंदलाला पिताश्री अरे बाबा दिन पूरी राति 9टा हलानी सबु अरेंजमेंट सरी जाई पिताश्री देरी काई कहूछ पिताश्री आज रख अरे चाखरा टिके आनी बोल ने पिताश्री हां मु माताश्री को कह माते फ्रिज रे बेसी चिकन अछि टिके फ्राई करि ने आस नले बड़ बड़ काकुड़ी अछि टिके काकुड़ी सलसलास करि ने आस माते पूरा राखी की पचो अरे से सालिका मो पेट मार देबा ना को हां खाइया पिया बिना मो कोंटा करि सालानी हां माधवी माते माते अरे कोंटा कुछ मिसल सोनी कोकरो में तो छटपटा है कौन है काई डाकू थिलो काई डाकी अरे मो हाणो करिया के डाकी अरे तब मां को डीटंग मु केते थर कहि हलो तमे जेते ठाकुर पूजा करबा कथा करो मोर किछि आपत्ति नाही हेला हम बाप बो दीटा को पेट मारी मारी संध्या गोटे पाला लगे बुझे एजे तो सवनी हलो तू को जानियो संध्या 7टा डाले हम बाप बो को भीतर क्लास चले बेले आज भागवत गोसाई को जन्मदिन इंदु पूर्णिमा एते बड़ दिन रे मद मांस न खाइली चलिबो ए माधवी अरे सकालू सकालू लंबा चिठाटा हाथ में धरे दी कहलु आज भागवत गोसाई पूजा सब जिनस गोटी गोटी करी आनिबो हम तो कथा तो हेई गलो मो बेले कते पुण्य तिथि कहि देखाउछ जा 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 से घरे चिकन के माछ अछि ताको टिके फ्राई कर नै आसी बुझा देहटा जमा हमर भलो लागुनी पिताश्री मो जान भलो हां
ଭାରି ଆସ୍କାତିଆ ଲାଗୁଛି। এই যাউলু যা ଆଜି ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବନି। ଭାଗବତ ବସେଇକ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ଆସ। ମାତେ ମାତେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସୁରାପାନ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ତୃପ୍ତି ମିଳିବନି। ମାତେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଜମା କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଚୁପ କର। ତମେ ବାପ ପତିତା କେହି କାହାକୁ ନ ପଢ। মাধবী দেখি যাই কথাবার্তা কোন করছে ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ମଦ ପିଉଛ ତମେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି। তাহলে এ মাধবী 5 বর্ষ পর্যন্ত পুত্রକୁ କରିବୁ ଲାଳନ ପାଳନ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ କରି ମିତ୍ର ବଳ এই কথা କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ଗଣ ଯଥାଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ହଁ। ପିତାଶ୍ରୀ ହଁ। ନନ୍ଦଲାଲର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ସଂସାରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗିବୁ କାମୁନି କାଞ୍ଚନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିକି ଖାଇବୁ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ସରିବ ବାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପର ଧନରେ ଦବୁ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମହାକରନ୍ଦ ହରି ବୋଲ। ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛୁ। ମୋ ସୁନା ପଟା ପରା ଚିତା ଚୈତର କାଟି ମଦ ମାଂସ ଖାଆନି ନହେଲେ ତ କାନ୍ଦେରେ ଧର୍ମ ରହିବନି। ଏତେ ଆଉ ଧର୍ମବାଣୀ କଣ ହବ ମୁଁ ବହୁ ଧର୍ମ କରିଛି কি ধর্ম করছো? হ্যাঁ কি ধর্ম করছো তুমি? গরিব মানুষ তন্তি কিনে তুমি শুদ্ধ আদায় করছো। ভাগবত বসেইক মন্দির করে তুমি মদ মাংসরে বুড়িও। ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি চন্ডাল কাম করছো। তুমি গোটে ধর্ম ছড়া। আরে তুই মতে ধর্ম ছড়া কাইব আরে আরে মা পুଅ দিটা কাହା ପଇସାରେ ଏସ୍ କରିଛ ହଁ ଖାଲି ଦାମୀ ପାଟ ଲୁଗା ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ପୁରୀ ରୁଟି ନହେଲେ ତ ତଣ୍ଟିରେ ଗଲୁନି ତୁ ମତେ ଧର୍ମ ଛଡା କବ ନାଇଁ ଯା 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 ସେ ଘରେ ମାଛ କି ଚିକେନ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ଆସିବା অতি বারবার বাড়ি দিলেনি আজকে এ ঘরে আইসা হেই পারিবানি। ମୋ ମୁହ ପଜମା ଏ କେଶ ଭରା ପଡିଲା ମୁହ ପଜମା ମାରିବି ନେଇ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଯିବ ଜିଅନ୍ତ ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ ତରିବ ଭବ ଜଳେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ନିରାମିଷ ଚାଖଣାରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା। ମାତାଶ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଗନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଫେରେ କରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ହରି ବୋଲ। ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ପ୍ରସାଦଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ପୁରୋହିତେ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଘୋର ପାପ ପୁରୋହିତ। ଯା 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 ସେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଚାଲିଯା। ବର୍ଷକ 12 ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ବସେଇଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମିତି ଦିନରେ ମଦ ପିଇବା ଘୋର ପାପ ବାବୁ ଆରେ ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ପୁରୋହିତ ଆରେ କିଏ ଆସି ଆମକୁ ବାଧା ଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କର ଆରେ ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ ଗଲୁ ପୂଜା ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚୁପଚାପ ଯା ପୁରୋହିତେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ ଆଉ ସେଠୁ 2 ପ୍ୟାକ୍ ମାରି ଚାଲିଯା। ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନି। ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ଭାଗବତ ବସେଇ ପୂଜା କରେନି ଏ ଭାଗବତ ବସେଇକୁ ପୂଜା କରେ ଜନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜନମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଜନମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୋହିତେ ଗଙ୍ଗାରେ ଶବ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ପୁରୋହିତେ। ନାଇଁ ତମ ଭଳି ପାପୀ ହାତରୁ କେବେ ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ
तू तो बहुत बड़ बड़ कथा कहूँ अरे मंदिर तैयारी कर प्रत्येक दिन हजार हजार टकर भोग मु लगल अरे एटा कौन पुण्य नुहे पाप ब्राह्मण कोई जन्म नहीं मद मासर बुरी रहउछ अन्य अत्याचार କରୁଛ तब भरी बाटी हजार मंदिर तैयारी कले से मंदिर देवता पूजा पाइनी से मंदिर राक्षस मन पूजा हां राक्षस मन पूजा पाइ कथाटा जमा नसर फसर करनी पूजा सइला दक्षिणा नहीं चुपचाप तुम बाटे जाओ जाओ लोकेश बड़ पंडा राजा परगित मुनि को विशापुर मुक्ति पाइबा पाई सुखदेव ठारू भागवत शुणिथिले श्रीमद भागवत महात्मा कथा कहिले सरीबनी भागवत कथा महात्मा लोकेश बड़ पंडा ब्राह्मण कुल जन्म नहीं तुम बाप पुओ दिन मद मासरे बुरी रहउछ प्रभु भागवत बसई प्रभु मन करछ तमे भरी बाती ये ब्राह्मण शासन रहिबा घोर पाप एई नित्यपुर ब्राह्मण शासन रे मु तमर मुखा खोली देबी तमर से बड़ बुढ़ा बड़ियाता समस्त जानि देबे प्रभु भागवत बसई करो अभिशाप पड़िबो अभिशाप ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ କଳା ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବି ବେ ମୋ ନନ୍ଦଲାଲା କୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି बेकरे तुलसी माला गोपाल मथुरा चले मोरी लीला जी मत विरोध कला करी देवी तार फिला पाला पेंगिना नहीं बापा भाई अरे नियो पुरोहित मातला का मने मातला मत्स्य मंडले देव बई देवता हेले भी मरे जे हेब मो पितांको बई ता पेटरे भूसी विभूत छुरी गोविंद 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 मा परंदा अरे कुल पुरोहित मरीगला बोली कुल पुरोहित कुलटा मरीगला अगे केपा बहुत बड़ बड़ कथा कहू अहंकार आत्ममहिमा ए सब क्षणस्थायी अधर्मर विनाश
ଏ ନନ୍ଦଲାଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ଏ ଶଳା କେମ୍ପାଟା ମୋର ଛୁଆ ନୁହେଁ ଏ ଶଳା କେମ୍ପାଟା କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହଁ ଆବେ ଏ ଶଳା କେମ୍ପା ବସି ବସି ତ ଭାରି ଆସନ ଦଉଥିବେ ତ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ରଖିଛ କଣ ରଖିଛୁ ଆଉ ହିସାବ କରି ବୁଝିଛି କଣ? ବାପେ ଅଯୁତ ଯେତେ ଜନ ତା ନୁହେଁ ସୁଖ ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଘରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପ କହିଲେ ସରିବନି ଏ ଘର ଜନ୍ମ ନେବା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ସବ ହିସାବ କଥା ପାଟିଆ ଧରା ନା ପୁଅ ପୁଅ ହିସାବ ଆଉ ତା ନହେଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଏ ମାରିଦେବ ମତେ ମାରିଦିଅ ସବୁବେଳେ ବାପର ପୁଅ ହବା ବୋଲ ତୁ ତ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ଏ ତମ ଭେଜା ଗରମ କଣ କହୁଛୁ ଆରେ ନନ୍ଦଲାଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ଆଉ ଠିଆ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୁରୋହିତ ପରେ ପେଟ ଧାରିଆକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେ ଏ ଅସ୍ତି ବୋଲି ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏ ଶଳା ପୁରୋହିତଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେବି ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ କଣ ଜବାବ ଦେଉଥିବେ ଛଳା କେମ୍ପା ବାପା ଆଉ ଭାଇ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନା ତୁ କେମ୍ପା ମୋ ଲଗାମ ଦେଖୁଛୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତଉଥିଲେ ତା ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ଏତେ ବାପକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ଭାଇ तो पाटी करो चुप है तो पाटी सुनो तो इन लास्ट को पड़ी तो मो कथा दउची मोहन कहाई कि किछि कहिबनी से चुप ପିତାଶ୍ରୀ अरे वो आजी जाए जानी तिली साली मालिक ने टा मोर ले खाली देखुची एटा गोटा पड़े मो अरे उठा उठा ए सब उठा ପିତାଶ୍ରୀ हाँ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ କହିଲା कौन कहला କହିଲା ହରି ଭଗତ ଯେତେ ଥାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେମାନେ ନରକେ ଥାନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ତୁ ହବୁ ହବୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିକୁ ତୁଣ୍ଡେ ନହର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ ରିପୋ
ବସେଇକି ନଈରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆମେ ବାପୁ ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବା। ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ। ତୋ ପାଦ ମୋ ପାଇଁ ପରା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ତୋ ଉପଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ। ବୋଉଲ ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ କହିବୁ ମତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ମୁଁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିବି ନା ବୋଉ। ସେଇଦିନ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପାଟିରେ ମହାତର ପାଣି ଦେଇ ଭାଗବତରୁ ସେ ପଦିଏ ଗାଇବ। ହାତୃଷ୍ଣ ବୋଲି